आयज आमची एश्युरन्स कमिटीची मिटींग आसली आनी सगळे डिपार्टमेंट ऑफिसर जे एश्युरन्सीस घेतलेले थर्ड सेशनाचे तेजो आमी रिपोर्ट दिवपाचो आसा फुडले ह्या असेंब्ली सेशनान. सो ताका लागून ही मिटींग कंटिन्युअसली आमची मिटींगो चालूच आसा. गेले तेका आमी एक रिपोर्ट टेबल केल्लो आसा. आतां हो दुसरो रिपोर्ट जातलो एश्युरन्स कमिटीचो, जे करून जे एश्युरन्सीस जे आमकां विधानसभेन मेळटा, जे आमदारांनी एश्युरन्सीस घेतल्या सगळे डिपार्टमेंटा कडल्यान ते पुराय जाल्या काय ना ह्या रिपोर्टान सारकें कळटा. पूण चेअरमॅन म्हणटा की 60% जाल्या म्हणून एश्युरन्सीस. हय, खुबशें कितें आसा. हेच्या पयलीं आमी कंटिन्युअसली मिटींग घेतली आनी तांकां एश्युरन्सीस तुमी केल्या क्लियर, करूं ना क्लियर, हें सगळें विचारलें. सो ऑलमोस्ट 60% मोर दॅन 60% पासून एश्युरन्सीस क्लियर जाल्या. थोडे उरल्या, थोडे पेंडींग आसा, थोडे सबज्युडिस आसा. सो जो रिपोर्ट येतलो तेन्ना तें कळटलें की खंयचे उरले आनी कित्याक लागून उरले. तूं सॅटिस्फायड आहा 60%? पळय कशें आसा, सॅटिस्फॅक्शन जेन्ना जाता तेन्ना 100% क्लियर जाता, जावं एटलिस्ट 90% जरी क्लियर जाता तेन्ना सॅटिस्फॅक्शन म्हणूंक शकता. कित्याक सरकारान एश्युरन्स दिवप म्हटल्यार कितें, एश्युरन्स दिवप म्हटल्यार आमी काम करूंकूच शकता. ना तेंच्यानी एश्युरन्सूच दिवप ना, तेन्नाच सांगपाक जाय की हें जावपाचें ना म्हणून. सो एश्युरन्स जेन्ना दिता तेन्ना 100% तरी तो एश्युरन्स फुलफील जावपाक जाय. तो फाटीं फुडें आतां एक चुकोन एक सबज्युडिस मॅटर आसा तो उरलो नाल्यार ते आमी सांगपाक शकता, उलोवंक शकता. पूण सबज्युडिस मॅटर नासतना पासून एश्युरन्सीस दिल्या आनी ती फुलफील जावना. आतां थोडी हांवें पासून एश्युरन्सीस घेतलेली ती फुलफील जावंक ना. सो अशें म्हणपाक शकना. बट आमची जबाबदारी बीन एश्युरन्स कमिटी मेंबर, आमची जबाबदारी आसा की खंयच्याय डिपार्टमेंटान ती फुलफील केल्या करूं ना ती तेंचे लुकाड. आमची जबाबदारी आसा की तो रिपोर्ट टेबल करचो, जे करून जे डिपार्टमेंटाचे आसा तेंच्यांनी त्या खोलायेन तेजें काम करपाक जाय. एसेंब्लीन सुद्दां जे एश्युरन्सीस मेळटा ते सुद्दां फुलफील जाता विस्वास ना. पळय तेंच सांगता तुका, एश्युरन्स दिवप आतां खूब फावटी अशें जालें की एश्युरन्सीस दिता, एक नेटान एश्युरन्स दिता मागीर फुडें कांयच जायना. आतां थोडी एश्युरन्सीस अशें आसा 2 वर्सां 3 वर्सांची एश्युरन्सीस आजून पासून फुलफील जावंक ना. थोडी म्हणटा पायलींग आसा, थोडी म्हणटा अंडर प्रोसेस आसा. ती केन्ना कंप्लीट जातली हो क्वेश्चन मार्क आसा. बट आमकां जाय की 100% ती एश्युरन्सीस क्लियर जाल्ली. आतां तितून थोडी सबज्युडिस मॅटरूय आसता, ते खंय ब्लॉक जावन उरल्या ते सोडून दी. पण एटलिस्ट 99% तरी क्लियर जाल्यार खरें म्हटल्यार लोकांची जी एक्सपेक्टेशन आसा ती फुलफील जाता. पण आयज तें दिसना. सो आमचो रिपोर्ट जो आसा, जो रिपोर्ट ह्या एसेंब्ली सेशनान येतलो, गेले ते फावटी आमी रिपोर्ट टेबल केल्लो, तसो हो सेकंड रिपोर्ट आसतलो आमचो टेबल केल्लो. गिरीश बाब, नेवरा जे रेल्वे स्टेशन येता ताका फॉर्मर MLA आहा तो जाय ते सपोर्ट करता. पळय कशें आसा, आतां कोण सपोर्ट करता कोण करिना. आतां आमी लोकां वांगडा आसा, लोकांनी ओपोज केल्लो आसा. लोकांक जो हो रेल्वे स्टेशन आसा तो रेल्वे स्टेशन नाका. आनी ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान ऑलरेडी हांवें लेटर जे आसा ते आमच्या CMाक केल्ले आसा, विथ अलॉंग विथ द रेजोल्युशन ऑफ बोथ द पंचायत. दोनूय पंचायत, नेवरा आनी आजुसीम मंडूर ह्या दोनूय पंचायतीक लागता. ते दोनूय पंचायतीचे ग्रामसभे आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा आनी हे दोनूय रेजोल्युशन आमी CMाक धाडलेलें आसा. आमी युनियन रेल्वे मिनिस्टराकूय धाडलेलें आसा. आनी बाकीचे जे डिपार्टमेंट आमचे रेल्वेज डिपार्टमेंट आसा तांकां धाडलेलें, कोंकण रेल्वेक धाडला. सो हे सगळ्यांक आमी लेटर जे आसा ते धाडलेलें आसा, जे आमकां एश्युरन्स आमकां CMान दिल्लें की तुमी कितें आसा तो रिप्लाय दिया म्हणून. आमी तो रिप्लाय दिल्लो आसा. आनी आयज पासून परत एकदां सांगता की समज सरकार दबाव हाडून तें हाडपाक सोदता, आमी ताका कशें रेडी जावची ना. एजिटेशन करपाक फुडें आसतलें आनी प्रोटेस्ट करपाक. हेच्या पयलूय हाडपाक तुमी ट्राय केल्ली. आमचे नेवरेकार जावं आख्खे सानांद्रे मतदारसंघाचे लोकल जे आसा ते एकठांय जातले आनी ह्या प्रोजेक्टाक ओपोज करतले. थँक्यू.